besar banget bang. Cuman campurannya daun ubi sama teri asin, udah enak banget itu, direbus. Jadi buah ini cuman saya temukan di Kalimantan. Ini lumpia, jenisnya banyak di lumpia ya. Halo sobat GKM. Ya, sekarang kita berada di Pasar Legi Solo. Ini tempatnya di Muara ya. Sedang belanja. Ya, beginilah kondisinya sobat GKM. Ini ruko-rukonya yang ada di Pasar Legi. Biasanya ramai ya sobat GKM. Kebetulan ini lagi sepi karena tengah hari ya, agak sepi. Take me where you go when the sun goes down, like a lightning bolt. We won't make a sound out in the dark where no one sees us. The electricity between us. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Out of bounds. Berarti ngeten iki pun pajenge, pun posisi dipotong ngeten iki. Nyake nih. Anu niki pesenane ngeten iki. Oh. Mana maskara Sri? Apa Sri cantik Sri? Oke. Dandan cantik. Ya nek wedok cantik to mosok bagus. Ora wae ra menake ora dandan. Sumringah. Senak-senak balai rali penan. I've been there, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me at the thing going to do? Where is the life I